Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyanze trukunu moro boro. Foya albarkante antono ga afofo no teria anke safuno yi kaferi no se inna zeubine kwe birikwe hino manwaro ta amaikiba atutuma me ho handu albarkante o alada anzumu aslaman ze kuruga zakai sintara na bismillahi ma bon winna alhamdulillah nyanze trukunu moro boro i me ho franco di hiniga bi foi don fagi no se kato di fo fagi di hina hinika bon wi i babe hinkao kana teria di hunani na he bi fo la di hene ka dali aye kan sakan yo treta i teria o kuna domi i ba fagi di dobu i de bo kwe me ho wen seniyo ga hale handudi ambeni na insha Allah narpe gabi dia i babe hinka alazi malik mutawakilu ka bara abome kalavi agori plateau medine de imam agona iteria o naruka ibabe alazi salman awal ka barave do kogana we imam bon atontoni iteria ga mefo ibateria di hunani bifo fagi ibabe alazi malik mutawakilu akpe mekine beri foga ka igoba homaki ana mekine di ana dobu ana fasala ana para ni se indwa na beonya akpe ko baro gingire avion wenkine ka nza mbakine di feri ka para ni se sadi mekino ka hima more manuaga induka dobu fagi foronku di hiniga watu meho foronku di wenkine ga nunka iba ka dobu nyeno ifoduka heukayo ahima aslaman zemate me hokpe asalaman ze ko me ho ke o ka himan kaka iba bondam aga alazo fonna kayo fonna gani fonna na gai kwena do wa fa ino gai kwena deni chesen nafu ai jino sen fonna gani ataburi metezeu de agunu ko peya ikwe no mari ta ami ikwe me ikiba benio alazo fonna kayo fonna hini metezi alhamdulillah ya burbe saba aburi ikwe mata amin to before fagi kano gute no na bonda gingire avion wenkinega ba bon ko goro na asube fongo ke gingire avion gina no ba ni ka kisa ifongo ke agina induka pe kineka gona ga alhamdulillah wa afdalus salat وأفضل التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. رجوكو زما تكون نمبر برو كل بيفو. وتفاو. كو مارة إلكمل ما هو يترسل. أمين 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 أمين. كبيري إرجينغاريو أنترسل. أمين. إلبيهنود أما ترسل. إدري برو amar kosu amina to irpe mana insu dare bayo ko kwekweni zanga ibeni jibri wesinte mano ifodo irpe rahma na malar barka cire cin zummu irga marsa jibri we hin kantenga aura den tanganate nuna da ka li hunde go ko turu ngali tama hanu ya tuba bi fonor sinti meho yano mani tado akin kariga a kariga no hunde ya bisa ngano wahania kai hen note abori ali kalan dimasuka wachi dimasuka karikop landa karikop sai tago aganna pebe nan no handuo li andua karikeni anduwa kal kosu lizunu biyo nga ya ka kana sai ci ni hamfani te albarkante ka kuna den nduwa ci ni di abano zanne ibadate jiri wa ku cininza abanna likuna me ba go na jiri wa ku manno hebi ase de ni ka sika be ni nga nduwa ladadi azana bugu ka ci aferiodi ase hen no kali cha avion iliko coach ban sena hamfani ka gulo andu kuna ai ma ba borma he kupete na lakari kana he foka ba me ho di chinse ziriki zangar pe mana ci doni alqurani anace kan doni kan yin ka ai ka nun kan banu ncine da
alkoren chere sire no coach sim ilgo coach kan tin su le ma avion yobe ndebe pilote kan di mari nga avion mari asambe di mpe numero no avion chere ngaza ama churo ngana avion abala avion asara ngene ifo ganna Brody moti ape no dinjira avion ou le ma avion banna kani go na gurbari wo go na moto wo go na lele ngangare avion ya sasa de ya turoba sin na gurbari ba avion di manza ka kwe da to sama na ya ebi kube kwete ban kwe kan kaburu halaka anachi nse fo ngano efo jinjiro goro ka hon lesan nasham afo su tamintiwi mberi ko ngano warka turo sin na beyo jahilo ci ebi jinjira avion ou le ma avion banana kwe avion ka da nan tani an kwe zeri ni nefu zanga avion di kere su kwe London avion su kwe France kwe beri go coach no azanna gambu ya feriyo ngo wo dabu ka zanna gambu feriyo warka ya choro ne bada tite na bina fo na chimi na suru na la karkanu han ka boroka ko sasa me ho kuna jingar kuna deya ni suru di na morani na bona o ibada di bon su kuga tedede sakan kino demboro bace ba aya ma aya di kuna dede me za aya den aya kanci adi abun da haika aci my example kul wallahu ahad borobe haika ci amma sai ka boro jinga bismillah ngana fatiha mo su be ifa bon to fatiha kuna bismillah amin sadi ndukati kewe no te oke unabe achona ya alhamdulillah amin nya bon ko be ko seni ka ansine yo ka chiro sin na beyo isu bon ke fasikiyo zame ya okuna no kunu irigun ke na adiriga konyo mani insa sa ko kai me o andu kuna chini dembe ni mani kai kal don tetel da yo kal tete chini zari ngano wuchirin chilin goro la kariga ka irikpe bota di sema kwedi den bon don fatia di cho dede ba fatia no akwe cho dede ka la ka we di jingale abori me amma fatia ka kam me kuna mde ka no ami no bon kano kayo banna da ci ami wa ami diza ifa gonu kochi afoyo ka kweberi aci wallahu gafur ana ay na ay chokite nga ka aci wallahu gafur ifati sintedika koko wallahu gafur rahim che de fogono kai ma boroma be hewo nonte amarka bara kosunte amanka wallahu gafur rahim afoyo de bel machi mudhamatan datu na kai kate fabiya ya ala irabi kuma to kai diba datu yande lala ate tomansa alazi metano dia ifa ya hima mekine fa hima ubo metere ka himano warkayon gungana har ka jinjirodi ule mayo di ma noma jinjira avion na meto ma le ma avion le man di mala hakari antinga sabuna zanga da dere zunubi kuru agana kunu zanga warkayo anantadi anambire bagana ana meto ma nochi za irka na setan da abko abongo kuna shetani ya ti nukoga warania ngadi ganna habitino limam mahong mai ka go ko tina afona ayin kante warka njingara banadi majinjire ba den kimi irka rahama na tuba kanche gidi na gafara kanche gidi nomba se malakari o machilema se ili habidi ili mutukozu hala foyo gasa jinjire foyo gasa no hali alwasio ho gingari diga
alu ho arwa tu go ko o ne on su karga dino afo kinci lima o tare su karga ka su karga di semma yeyi ngane avion dingira avion di sa di bine sa kan kai ko yeni di su be ka baran se asaran inde ma beni tamatama ma ben tamatama jingari bine kai beri chino abano la kar kanyu he kan che jingari na amata kan jingari pa kai bite anate choro don na don jingari nun kal don guro kato ngago kochi por fo choro sasa nunka ilto ngati alfa foyogo na limayo bogo na ngabinganti iliba ka yikitaka abo tama nindi dede no ilto abine donguro abo tama sada don siko za yano ngadi ganna iliko coach baburo sen boro man jingarte la karika mapeni la karika mapenna la damfu zanga ba chene anonte me hokuna ngona la dam to watin dia iricin tuna ko kweji ngariyo denna me boka benya ambara zanga nsu yini kamedu hokene nsu yini kajingar motiyo ngano cinci wari tutuma anti ba tutuma diriga karunga no faro ngano cinci ling hania ka diriga di wallahi dembine na imani no ngo ko da ka kwe be ci deli me boka be ili me bo no ipe gano na lindu ala da kuna dembile la da diga no kwe dendele man kwe ci ngane ka da ngano na isa Allahu akbar ni le man bo su benu ka gabidi kanse majingar di te denci mi imani go den ka den kay ko ga san di jingari muso ntube fare di muso ngoro kayni ifagana zanganna na bineno na binefono imana waiti sa mba irke yorta na madwa la da kuna madwa ngana zan nga no dirga di ku bisa warkal to nganci nduka ye yano akoga ngano warkayo cholo kodai mpe kuguru pe manera kati minis abori iba yakitaga sada anno hasenaga oga farataisa hekaga nan kingingire ona kakwe ko gingari irpe ka adkochi banose ar-rasul alayhi salatu wassalam ana bolo no hebi agoro kogun no gabi kogun no ifabe agun hamini turani ka jingire jingario meho kuna mape jingari le mambanna jingire anati mape boro ma jingari mbanna mfuyo kuna ati no jingire danchano na etikaf nunka boro mape karpe jingire no danchano afoy kono madina ji afoy kono abi maka pe so ya go na mili ayo maje npe jingire di kuna ko gono nindi ko gun mane baadete man ilio tarkayo tarkatere ba tugo habi ili junubi hayogo man kana habi di kanose habi no liza ko horena dai kan timoso afo dona jingadi alazi ati dona jingadi nama magano to de muton kaya fo jere ngamba durana mpe ga jingar ka ga tedi akwe dona kan de chi me hoya donc ngabo ye aslamana marigana del ka to nindi ilile manyo nari mana alfa kan ngala fu nafu abo tama afo mo ton tinka iba yekita jingarani fu hinza kuna muso ilika marchi wa familia abori zakan kin asham gingari fu hinza wakati farankudi no bakaga no ba ateno tamaka ilika alazi baka iwe fagi omo abaka bere no kame fawani ga pere iba yekitaga sai no bakpara ni se no bakpara ni Alhaji Salman to mekine kaga iba no nware no makpe no ka alazi ki gingire avion yodi mekine for no go na hinika kalwa sori tutuma nkin ko sasa de bine beni nsina no fakpe o makpe go no hinime o ko fagi
bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in irigon ko turkuna numero boro kurpe fo ko buri pepe be mare handu al hormanteo handu jirmanteo handu al barkanteo rahma ngone handu kana al gomini ir pepe be ri manam iri hinika allo heka aima ibade ka kunar gol me ho na jingare na sarayo ir pepe be ri ma ata ir pe manande handu ba beni ir mo gon warka ya pe tere ya dannan la kam mayo tusu zani ne mana tilakuna kam mayo hantum arjana mana tilakuna kimi ay kala mar pe ko baranna nga ci boro gonna ibere e boro gonna ibere yu amana ibere kuna no abere sinte ngono sitam amana ibere hinkante ngana bo ngone kusuma abine amana ibere hinzante ngono zankabe de boro zankabe bara boro se ibere da boro huno yokuna akun ngune bo bara kubeno birigi aba birigino no rakada kimi handuo ka pepe be nar gomi anate amal hanga gungu amnam amal hangu na here au zew au amal wahalani na jingari au anate no handu fono ka akwitere na te ka amarga hamni turani na ibade te na akwitere chirse handuo kuna irpedi nan to en labari kan si tan yo hono irin duwal bongo kai ibadate sasa irin duwa kai ibadate de handuwa bine ibada ce ne kalbata kurpe ngulla de karani no ibadu kali ta pene bine nan marko sul duniyo ka ri ta ka jinani iri duniyo di bine o mutuka ba iri ko akulu duniyo di zakabe amma handuwa de boron na me ho tenga boli me ho di ganna ngun ko sun duniyo kurkai dinna asan jingari jibril waran zadi me waran za fasiri me no nganna tenga boli jingari di bon tikito man ko sun duniyo kante yano de borna lailatul qadar ceji kai bare henno ta cini jirmante di kuna nganna tangse nan man ko sun dulun kurbai amma ba tutuma gunuka ciro tama zambe ti me ho kano an ka kalwi zew an ka kalwi here an ka kalwa halani na jingari simba kaga de me ho ka cifoni akwai yo kan ga kana na ga ka done ibada ni simba kaga kuna munafishi foi masinti ko poi ko ordonnance ceji ko ba maci ba kan ga zangai a doctor bon ya cinge masu me ho kasi manaka dengo zanye agona hini kam botila ke ba borfase asu beros besin ka borfase insina hini matila ke ba borfase de me ho di barani nan noru pe pe bona dia mi lara da wonno da de hini kate mbe den su hini kate mbe den hini kate mbe iri pe be den su hini kate mbe iri pe bon be kan su hini kate de asu ke yibor hin zante ma fo maka wuru no binni dia aga no me ho sini kuna iri pe be ri illa siyam fa huwa li aga no rupai cika ibada cin yo kurpai bara irin mana ibada no amma me ho nga pai tere ngano de ni na rupai agun nan ngadi sini to borzanga kuna foyu churo kan nage ka done bale saka don barala ka taci ate don gabun nalla to ngo marsa le me saka taci di bannano raka wiya ka tonton kar ka tonton na mane safan na witir kan don sin kate de mi kasima de ngana zai ne ma shafa na witir di bon mano le shadi saban na witiri abara da saban da sadun yo manena ka ba me hodo si aguna gabi kasima na kar pa dia sin ka hore nara dia kanka awi tonton sai mace o mba kan ngewi dia nindi do sim maka gadi mo ceji le mayo kan bahin ka ta bahin ka te ambara minti wey binni o minti wey cingu binni ndemate kan ngeno ngebongo ngemadu aka pe goro ngodo kan ngoro ko faji yote ko tangate ko warka indari guna ko boro senni yote ko haika ya na hima senni ko haika na hima hanga garu ko haika na hima guna sai an ba magari mauce yi madwa jinjire kan karga jinjire di senno lemante monso kan ngeno chekoji jinjire avion yo to jinjire avion ba avion no na mari pe na temo so manno ka hunu no ka ko kanno de no bina baka manno kam no kan janna jingari bine inno rupai bebera akana jingar payo sifa anan sifa no nala karkaniyo naji qad aflahal mu'minun kace assalamu hannu kirona baku kiro yena alladhina hum fi salatihim khashi'un war kayo kiro jingar kuna dinga ngate no nanasu dinnan wona jingar kuna kayo nta statu yo no bara nta disen burukan nan disen nan asu yoje kasi man kan la kadi kurpe den guro jingadi kuna ndi nga hay kurpe ga hala to da pe ba guro jingadi kuna li zaman ngale zarbani za telephone akwai ga dan silencier
on ga wi kadisi domin akwai lakal mun wa ko guna ga he kan ga islami ben nana da ya barmatu ngaci wa kumu lillahi qanitin dino kai jingar ko wa kai pe ber mojene ko danga yo ko bara kanu bongodi kana ce anaci wo sasa na bene to sima ka gar ngiyo pe jingire zanga ta kanon boce yi madwa ka ta tamatamma ka tunu to iri pe bine gai ka iri lakari yeti ka iri lakari na haraka zanga ya jingar yo tamatamadi ka ca bara munafikiyo mana seydano nkona abara munafikiyo mana seydano kaci wa idha qam ay kon gum benano kaci wa idha qamu ila salati qamu kusala kaci den tunu ko koy jinjire ni nkeno na diriga yura'una an-nas domin binewata din pe jinjire ni yura'una an-nas nkeno buruma diyan laganna masuka kin wane naka ganna kaci wala yadhkuruna Allah illa qalila injingar kuna nsuguru pe ma ce fasiri kene tiki da ko yana cenga ko ta juno subhana rabbiyal azim ce fo atara dan cen asuta ahinza dan ko zan gana subhana rabbiyal ala atara ci fo atara da kai no ngaci gair marzu ale wala dalin zan kasi liman fo yite murhamatan Allahu akbar fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban Allahu akbar aya bay fa dukur Allahu akbar nindiro churu su beyino asan sinni kuna meter pedi ya cirise amalla kar yeti asan di kali kai ka teleman banna irin dan ka liman di bannar kai no ka oguri fote o fa na mintu we cingo o fa na zimna norte la da fon han tumurse ir pedi ya aci man qama ma al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyam layl kaci ni kan kai liman banna ka jingari nara hala to liman na sallama ko korote ka bini in han tum seno zambaci cini kusunno ngono ko jing kai ko jingari Allah akbar dia beedi kan bakate o fota kanon bakate o fo na cheno non bakate mar kan tuli pedo ka zangamba ci zaci ni sinteno ngo ko jingari za magarbi non ngo ko ja hali as-salatu khairun minan nawm ngono ngo ko jingari alada non hantu muze nere ka iri beedi cheneu nga alada temeteru nga alada bare ka bayo jengono porma dia kanga chere su hin ka kwe kan kanga ba minti waranza te o minti amba minti we tachi o fateri nga su hin ka kwe senin kan batem nga se minti we o minti we chunguno ngaba o minti bu dia nindi do dia porma la kar ka irgon ko wulu bongo zalin sina domi jingire zanga ya takayo mo be jingire zanga ya ta sa tutuma liman na war kayin gonun banna su kube cenga ko te do fa demi da ilimanci Allah ko ka cenga ko to hali kiro mo zu mutal mango ko sami Allah liman hamite hali kiro ngi bo mo gun bongo za ko kai liman go ko zumu da ilima hali ngi mazumu nko ga liman na bongo za ko goroyo din tunu ka goroyo do maka ga liman yala ko yi da ngi na liman de ka bere ka cino ngi na liman ka bere ka cino taben na hansi dambara ganyi kan go ko cerga domin hansi ba bunga darino abi tabe jina ko bunga densi kifo hansi bo magana halan toni tabe ya ka to yano ngi nan le mai bobara diyari la kar yeti ka jingari ni ba tano zamaci ofa ta kanol bate ofa na chenol bakate amma malara tutumantu anaci mo ya skari pe dia chere na buru na jingari ta churo zaman kan gonna himma tutuma churo ga tano wakati tutuma kuna no gate o tutuma no churo gate la kar kan yo bon dia kariyo idi mana mongoyo nar mana imani zongoyo ana hima ri mutuka in ka mongoyi ci ba idi ko gonna himma de ba lo ino rugo ko kallo o fileton ino rugo ko kallo idi gonna mana himma bor makai hinime ko fileton kallo ka o bi mo jingari mo kai ka karan 5 minutes ko kallo mintu ta cirungute o fate ko mbalo kallo aso fara amma liman bannani abacin fara jeni do wadin da ko bal di kalo bina abo wulu no ko gabi lo binidi ko wulu dia din la kari yeti jingal di kargate din kai le man banani makokari ni kan ba kai asan jingari makokari kanan ambalni na le mayana le sabongo sinti hali wa kai asan di kokoro madwa kan tumse sa dimbir makai kan hinan zubute amma ma hantun sai kan ci ni kusun mana ibadate din han duka kai kube ngan na cini asan di jingal jibir waranza fasidi mai ngadi mai ka ci sabu man ko sun taliyo kan ta jinani kurpai amma burusu ba tutuma guru kansu
so zanga be aga no di handu ka himano bor man jingiri fiso man do aba kuite ala kalima kani mbo ma qur'ani cho aseya amma kan masuki kono nura kadiya amma warkan su be kan don jinga don ga ko tinyo sai zanga sir pedi ya kirse a ce afqalul as-salawati ala al-munafiqin salatul fajr wa salatul isha kaci ba za mai hodon naka jingari ka kin mutu ko tinyo munafiki sai ngana asuba jingari na lesa jingari asuba jingari na lesa jingari ko a gabun senu a siki masa zamani ka kuna guno ba loyo television yo guno a siki hoyo marsa bara jibriyo bara masa je ma loyo guno masa akwai madiya ka ba loyo guno ganna a ganna no asuba kai asuba kai ka sance banna ba loyo kan haifa su bisanga in su haifa su banna kallo haifa su tontono sai amma din na sance da jingari lada tontono man ko sun dulu ndiya mam da bino mang mara barci ni dika le mang mara nganci amidi no fanan don gare ma toaga de ga be ya dungo ga be di ma fe de zangai di ma fe nani de ko no dongo ko ci yiri pen be man ngom de be no dongo ko ci yiri pen man am barci ni no den don na pen mara abata ngko ko man na bin ba ka aga nani do buruma la kali ahimano handiyo ko na buruma jinjiri hen no ceji nin kan ba jingariya bon imani ngmene imani ka don habitan bom majingara haraton bom yini mawronga haraton musum ambaran sai zamba kin mahe abali haranto annam mo hunde ma hono kasi man kango ko di ai ho haya kai pe mo jine wakati wa ya bom majinga di mun kane amma jibine bayo jinja avion so kana bor to imam odi bon mekine fano go nan sai mekine kar gon nga ci mahamburu dominio yo gingara ni borongo ka nga ci mahamburu pe da mirpedi ya sallallahu alaihi wasallam gurin ko cirse a ce liman yo ma hamburu kai ka liman babe ka da ta daidai ngan na war kayun jingara ka banna kurpe amma da ta yakri ciro hunu nga jaro jare da liman ta yakri domin ya mari da ta daidai da liman ta daidai ngan na war kayun guna banna kurpe hunu amma da liman ta yakri to ciro guna banna ciro ngano churo be churo da passager churo ban zama ci passager no dia asabe kana dia ngia bajero di jere agana mahamburu pe irka ko be riga ka cinol manga ko tere mare ka ci waja'alna lil muttaqina imama ka ci baro ngano ka ci irpe ma ci bor hen ne ngane mojina bor to ni pe o kanka ko guru warkayu mbugum mimi kama teta malemam asambe ka ho ma ci gunu mateta ma asambe ka kaza gunu mateta ma de buro zanga de buro ta kai seno ni bara lemam na da ka buro ta kai bara hin hunu peyo onci metena bar fa ngaro ya boki mam sai anteta ma dumi ka ma ci gunu dia ni do lemai di mala akari lemam ma be ka amana no nga bara buro di kanka jinjire rukuru pai nga ya baran mana senni ko nga baka hey kamba nan bukata nga ba kirpese zama cin pe mo jin nan ji ma ba senni nan ci le man ya ba senni dia nanon ginani fatiha dika go ko cho na cha faron kuma na fatiha aye ka cho na cha faron kuma ma dai ka te na cha faron kuma na burodi kulpe manna dumi den don ci ba me ma ngone tere ba me kulpe dum ba fatiha cho no fa de boron jingani faron kun dongum fatiha cho no dia ka zama ka ko gonun banna ngancho ngan kurpe denga yo dia njina macho nan ngayo ma dia boron liman himama be ka dia jarono na teke ya abori alazi minti kene iba yekite mekine fani ga to alazi kine ka ga no dongo pe dum ka imam odi afo gono nsin ka gingiri ukuna se ma pe gingari bo fo wani o se mfuyo neteno madia denna maka ganna kuna nindima ba meci ili pe haji ili pe na hay kayum bara meten te kuru dinde cha Allahu akbar nde dia fe di ba ko bara munafisi kada ko tuku de magambo di da par mana kuru ba fedio da no pe yodi nanor pe yodi ini ka goron fu kuna manjingara ni ama jinjiro non kai ka akogo ko chumoso ka ni lemam den na tadede boro churo hungo ntike ay bite
ka nchilole nchila ha asa lole fogono ka da kam na passager no ikpe lole di chel da kam passager chela go na yiko mo jine diki abobo asu to churoga ngadi ganna afo gono ka churo meo kuna ngano norte zametana anti woyo ce ya kaza na ka no jingarani man la karkarani afo yo pe jingarani nungu ba jine hinza ashamdi asanguda afoti da binana kiboro di ngoy bon bala munafici on don na done jingal ifo gannan goro ko le mamba tu jinjere du kaguno afo jinjere mo gono jerewu sadi haika akochi moso sadi na pechi o moso directeur ga chewu o moso harkusu ga chewu o moso ministre ga chewu de ministre ngano anti tetama mbe moso dembate moso chef d'état ni ka che moso sema tetama den siti ngana nchani ase de mba ibada kweno ntelefonu ngwino de ngabo bara chimi kwe asugun che sakan jingari de ya ndone jingari sa mogono na chere ka chere done amancha guri yaku ngama ta guri yaku no ba ma san jingari sai chere ma done inche guri yaku di sadi no machile ma se delbe ni magarbi chifo ngara fo so ko nindi na ngai ka ngari pata di tete ma da papa Allahu akbar Allah halim male sace halle sama to mace afo na samje jingar ka ben ko magina ka shamta guru se ifado ka de ben magarbi di ngande na fo na sace bismillah o le sagon na awakti sadi an do papa dan ngadi lolo papa halim macin na le sace abeni nindi a chafate le sano li sinto an kwenindi da bi ne kwenindi de na man tan chene na hate num fo ba afo mo so ngoro maduwa mena rwasio akwe ko jingale ni ma kwene ana tangal tayo ko ka he fo ga ga aba mena rwasi samakite o agonu fo ma wo sadi ni abi ka kwebe go koji nga bano hando machi kali kwe wuro azanna funo sadi ni ma azana fu diza ntuba amfani ke jinna makwe wuro azana fu boro non kwe ko kom kere kon pare na zana be kan kwe ko jingardi ati ko ga ten na imani aga teno andua heika ba nindi avo bi na makwe norpayodi o ministry o harkusodi agona de jingar to ko ka tata kadama se toko diganna adingar pechere toko beri ka ba damase se bolo di toko zi bodi ka ba damase u mbeni meho nganna war ka jingar di na meho di zakan nkosunna sada te irin manal faro nele man tutuma e ka kuna ngone na wo afwe muso ya ci de na pe jingire anachitari ate le man fo kam bara le man centro kan su tu bor fo muso mama ni nan le man teredi an ka jinga ngun jingire na ko ko le sido nda mo jingare minute ya kala fu na kya na ko fu ko tamato to na ati be ko fu non kya be fu non kya me ke fa no gunna lazi heka guna wal kayo ngoy bala bature bete na nor kayo di mahamburi ka pe jinjiri zangoy bon groupe bukata kan groupe bukata manin pedo ripef le président bukata manin pedo présidence ka présidence na kwegro ngati ngafuna ngagwe dona de groupe bukata manin pedo afu ripef no mado jinjiru nga الرسول عليه الصلاة والسلام أنا همني تواني كا لين بيجين جري با أنا برا ني نورك ني منيس دم برا إيمان كه نعم برا بيكنو نبيجين جري إلجا منيس فوقنا كاترو دم بيجين جري هالين بوا مهون أجاب أفهم موتو جنجري دينهم كوكرو أنتي كاليتيا نورك يدكونا نمنيس فوق يدكونا
afo si na iman afo jinjire du non pe afo mo so ngoro ka ne ngunti ke de no maka jinjire non pe ka mane meho afo le latu kadir ni du non pe cheju tangalo sa du non ni le ma mafulu bihi mansub nsu be manin pe no nyar ko cheji den mu abi babe aba bisanti adi baka ko di jingarani da kai lala ko di bon jingarani na we ka ba jingar ifo we di che a harsi we go le man aka o amo jingari le man ma abi we boro manan ka kai fe yi sai saka yekite agoro jingari kuna abi ministre ou bien gbeteri no unor kan annan ka kai telephone da telephone ka ben an yara ka yekite sadi bro kinte mo gingari kai ka pe ko kangara mo to kangara fuga bi fo metenti na ja fo jinjere bon ko no ngona an ko faji na ko ba ya bara aga nan ci wa pe jinjere zanga de no gol jinjere di no la kar fu ye he fo kuna fu kuna za fu kuna kanguru ba yo je cheni no ma la kar ye ni dino ifa ago ko te semmaji mo sasa ambe ni tama he kana jinjere chalban no la kar kanyo fu kuna nde ka ta barana ilpe na foro na jinjire konu illa kar makai ko kan sadi illa kar tuye foga seliwo narpe binni ngarno mbo go ko gui baden afo ina ho anti force anti gabino akai malaka wite da su ni kala ka wite balaka tati la kai duna ama tira kar kanyo bon zanga borfo cin pejin jereme na go na bukata a pe lokuto den ka de bal barkadi da pe kai liman bana na la ka hinka la ka taki jingali an hunu ka kai ka bukata te de abeni bukata an ka zai ka harami bara ido bo cin peme ido bara chonzeno mati da ta wakane kano wane alhit afo peta kai kite ji zan nindi chorocin jinga no bajin hinka la ka we sinte ma ya la ka we hinka tete da pe na duawo ade duawo ngono liyo awe di no li kani borobine maka ka bala se dore raka we sinte a hinka te pe raka we aka ka kari den nyongo adon do ala ka ta no lo kaidu ne aka do ala ka we du ku ala zanga ibad abara no gabi zaka kan yin kai bada dite agana warka cer gono bi asan kula aganan da den asan bannan batan su bana den yi la ka furon ka gari na hin ka ko nga cer gono la ka ta cin ta kuna ngani ka la ka ta cin ta kuna non ka ga den cer sallama in sallama nyadi anam afokin kin geban de gayodi anti chobere na iri pebe zan ka akochi moso den ni ya bar ni ya henno iri pebe den ga ta mure no ngoko naka jinjire ngana moso yurauna nas wala yazkuruna allah illa qalila choro nde kana buro ma de kan ka jinjire wala yazkuruna allah illa qalila muzabina baina zalika la ilaha illa wala ilaha illa choro munafiki no nsi wal ka na kimino ko ran bilesi wal ka yo ntam ade wol bidibin to ngati munafiki na munafiki ngana azaba no ba so bi awen wo ko ba atubi munafiki na ilka cherebe wal ka mo jina go ko tadi ka choro tube ilka tube ilka be ka gono ilibine kuna ilka gulu nufube de nufi ba no akwe no ma dia ndiani amansu do afai ni ata man do afai na bon be wallahi warkana ibadate ko kayo jingal ka kodi den jingal ka ben mbe karka nan jingal wuta mbe abori alazi imi na ko bon be ka ajingalo de ade pe ka teno ya ka hunu yote to zama afo ko mosom zalima mosom hay ka moso deleman sami allah liman hamida zalima na pe ga na sako agia ntiro den sami allah make pololo de jina kalka kwe afo abi meto ma
le ma avion Allah salama to sadi to alazi ibiti be ni kite sadi fokula ngolo warka bon ko jingara no ministre no ou président ini ka i yakare kata modina ata de no dia la chifo nkai na pa ko jinje ha ni siwatali il pecere fu ana badam makai nindi kabani le manse warka ti chibno warka choro na jinjiro jisa na chirpe mene jinjiro no manaji chemo so mbaton kale no zamadi mo le mamma kamao agona numfope de gona nufu na tere le mamma jingara den duala ka hinka wa tati ngako makai amamma me feri kati le man tatama ou alwasio makai bana ko Liverpool Manchester gona afomachi weborongo machi novela wo machi nangai makai alazi makai sadi nambine ba gana nan ci shetan non gana ni minti be ni kita no minti be mekine kokoro fa gono ka o ba kano ha madika na burode malakari abori ma nari pe ga bine balaka yeti no kilo bikine kano teo kennedy ato hamburi ato boro malakari yeti kadi aka hima magbe henote handuwa masuki kondo mi ababara zango haido to pepe banana to ikpe masute ise ya alazi to tutu mabine ilura na we boro dono iki mutu kadi adiganganza ya mo gingari ko fagi awude na gingari kenete mahunu tere kakpe yali de mete kinkpe he ufaru no abon sinkadi Kennedy yasi ndeki hunu de kaye kitekpene awu gingari diga mo fagi matnan ka fagi gina karuka kaye ka dobu gingari diga mekine fono guna nindi do irbaci ka bana no zanka be mane alamari no dana ciya de boron kalpe fu fonka tew kannan funa ka ripe fun ka jinjiri kuna fonka te ka jingari no de boron mar ka go jinga kan duara ka hinza maci magoro ka hinan zobu iripe gana de dewe ni afono no gonna nganna wakati zakate mbakin hinan zobu da bara gani na akwai abai bakin ga hinan zobu da bara na mi man sifo kuna no abakin ga hinan zobu da bara balo kalu abakin ga hinan zobu sari bon mal idi mo jin boro kan jinal se ande bi na pasiyo ciro mana kai yu jingali kuna jinto ba bor foi jin duwa karfono ka ho jinjire bon kadwa ko to kadwa ko kai yu na kanna akwai maduwa ko kai dai gana kasi mana kai yo di gai ganna idi yung mana bara hore no halidi jinjire henno kan jingari henno dite idi done akurpa idi bara hore anci wakati isu wakati kukute idi pa dia na pa siyo chiro jinjingari te hala tom makko karha yaran ngai baduwa ka sare maba dimen goko jingari te hali sare wakati to ngure jingari kuna die ndimbagun na chiro ngone na anakile la trukadir chile la tukadar asamdina dia ifo lugo dia den kananya di ise dia ibaki ikala ni kadumu kifo ngono le mango no kocha maka ganna na madina ganna de chiro to asandi jingala kama jingari naka waranka chini waranka chini zana hunia ngana le sabasi naruka shafa na wite nam waranka chini zana fara yugunu ka burote halan halwaitaci churote halwaitaci fara yugunu ka dinkai ngam mai ka raka gure fu kuna ka liman gun ko cho na zama kan bina kayyo adin ganna ngam zama kan kayyo barbal dubu yo ya kayya banna ko jinga ci bor zon yo dimba churo gun ka dia seriyo irgun ko hore no irin asa hor gun zamin ka television ngane no irin television feri kabori de na la rubu kana television feri kindiya sama alhumma pa kinkena ba bina ngane telephone ko no mawro ngane youtube ka di wuro ko fe yo gona madia e ka boro jingane asa churo kai ka jingari churo na ci malaika ni churo bon bar boro no zangari ka churo bon ba nuru ngam ba arziki ngam gonna nuru ka gonna beyo amma kasi mana handuwa kan handuwa jirma bai ganna churo kai ka te asabu ganna idin la kari yeti kabe ka haibi na ci hore dingadi di asan dingadi ana ci tirasi yano asan dingadi ci tirasi amma barano ba gambu fonor pa feri sai rahman mane yano ni kan gari kan hinika raka wairi ta liman ban mate de mu wakati kasi mana haraka kan gonna asu to maraka de ataci no bayingate da hin kan bate mate henno kabe amma wo boro jinjiro kono ko faji
ngadi ana bara dede dulun no baka hunun nani dulu na himano asaki we cheno na wendi ana no nya wizo te binya wizo no cheno so ya ka jinjire churo su hore de nya yi churo du aka be ka nin kan ngi to ngi guzu ko ko ya fese agana nya wizo no kan pe jinjire tutuma o churo na bazi no churo keno za jingere sinte har jingar ko me ya go na zanga we cheno kasi man kal wona zamani ka telefoni gono kamme da ko den salama ci bo tago iba ka fagiri ga domi har boro do pene za ka ma nyedi bo fa ya na ken na kini nyedi aka har boro bondo ashamwo mba gorono kem fara na keyo magoro ka te abori pe malto awu mahunu tere ka pe kangara futa gina ka seni ka yeki te pene kuna alma yo we boro do diganga fagi ono yo kin ko ta kuna to haran to anka na ni no bagoro ko chere seni te ko bor fo ko ko hay fuma ni te haran baka nam anka to jinje ko no baka gono ko video yo guna hay fo kana hima ni do kurbe akaye he famani ladi hene tago iba hurunyi diga alazi iminti be kula ay kali ma rikpe mar kursi la amina kalci bahini teji rikpe mana ilimbe amin ka ilisudi rikpe ama adialu bayilan takuntara fa innahu yaraka nam denci sudi chere adiani alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin defo kuna ngono adia da bi na ci go na jirman kai kabbe ka peberi anono hanwo denci moso kadono ganna kai go ko buruno nganna no ma che no pe sesera ba mo ango tachite no bo kayu ngono iri peberi kana no katika na ci biganna no su be ka kuna no nkuna warka no ci abori alazi telefone yoza elin su ci ba minute ladi hene tago u norka don a pe ngana che ngan nkuna bor fon la president bogoro ma kan telefone ta ka ci president aka na pebe yo president abori chere sadino mbine ba naka mba ladi hene tago iba fami da na ta sari ne fucha me fo ngo kamete na me ka kwebe ni ne fuchi ka kwebe hanu meto ma ladi hene iba fagi di dobu ancho kon golo hal min mazid abori alazi bolo mala akari kan jine na fu dawo warkayo turo na me hodite na binefo na imani ko la de ce amma ni ka munafisi man ngo ko te mana zan azana fuce gam ka feriyo amma no real me ho ko wuro na amma ni na fu mana di kan abori alazi aboro dan ci munafisi ko abori la di hene tago fagi beri no amina fagi beri ne borza ya ahima no man no mekine no man dunna mekine ne pe ga bi kan ci man no me ka pe beri wala sami uma sajabu la afo dem de munafisi di nininga na da di ba no ogun chachuro suma awo no de bo seni ikpe masu no fara no de bo seni to ikpe masiria tuma basiria amin no ngana barka amin to nyanze trukunu moro burun ibake no se na honwenwo kimi fagi kini no bono lurana ladi hene tago iba dobu insha Allah peberi pe heno manna mekini o kaga iba be hinko pe ansuki kon indwa yo ka iba fiso akuna ka be amfani me ho hando albarkanteo alada andwa katonna ba me kruga ladi hene tago iba yekite no se ka kinedi dobu insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dunia ganori gobe dunia sama bari